tena sambaya mapesa nato atabona bege mapesa kwa tukufu Komoro erongo yonyangu papi yairoha ukehadisisi eti jotole mapesa ni bravo kejesa na difundo hambandu wende ware na dinjara shoma kama wamba ukana wafanyo papi hate mahakama wamba ukana ihadisi kwa tsini yo beshwa ya totolwa shehadisi kelo hisa mpaka ipapi ile kursu pre ukaibondo yabeho ya apeli loyo ya borito we mapesa leo mauduri diritse na njina bisondezi oka kursu premo wato wa monta ya sati manikazi jeza alirito acheva la kuspori wa shajetse ya wasito karma filmu na hadisi ino ya hali ya hiyo filmu ya sheheni kena porohesa haish ya weka mungu nguni yengo hauma adui ya hobe sewu mungu tsonienga unde madhambi bora shendo ngoni yako fundamba ngabo mapesa umakawambe papiene ile hoku supremu yambe definitifu kamba ndo fulani hadisi isa yito ngoyo nyao mwede mwatsaye papiye kwenye demlona na msende mwatsaye papiye definitive watsaye ku supremu ambaja ikartasi sayidu hadisi isa abo yes hai mapesa namroke tsana signature msi yes ya mungu ndoka ujambe fundi chiprero ngoyilo ya mungu ndoka ndo alambia kanga mwiloje nifanye nikiharma film itiparogis nisodoto mapesa itiparogis ihadisi toka homaka ike kusupre ike kurdape yaboje ikama hakama igezi wa kurdape yino hakuturdape niende kusupre ye papiene rohe hise shawo kena ukirinso hezwahu nto irnija kurdape ni wamba manroach baada ya hiyo filmu o mahakama wamba poreno chima pesa samba sebo sito irnija ibe wa kurdape arema pesa ya hezwa tena kurdape nenjitse ya natif hai sito alamto hai araba haibe wa kusupre hiyo filmu kumkarati banu mrubu tsenga mrubu mrade mrubu mrati jahade ya mru hajwanga mia bure mwetu mru haja rizinika mungu mrajwanga mia bure aispo wanwar mazerezo no mala honi fundi bali hadisi yonyangu mwetukufu sambanga miprento mapesa njati ya proje hata mapesa tsibehoda ho umakama wondo wahambi hadisi ukaipapiye mpaka ile kusupremu ile dekreise uchijodozungu si wanu siku filmu na filmu ufundi hadisi na ukena poroisi basi ya weni wanzo mapesa na devo goyangu mrate jefesu kuka jande mrongondeza ba mratende harimwa bisi mronde wafuliva ebano we mapesa ngao yao ipapiye ne balwaye de hadisi sisi awano kamtanza hadisi sisi yani bana kama nzoni to karma filmu haini mwa haito jusi wate haini mwa hani jusi wate haini mwa haito jusi wate itiparwages yani ili o mahakama desi to kaya ukagabwa ndo haroka besema mtu kaza jafoteo ukabisaba ka haja desi yake jaroha kana upoze ukadita babo ngena desi ya tu isahoni una mimi sina fikra za uvotewa ya desi ile hisi kama tajanze tisa mada maisha sasa ngende kile mwisho ranguza rongo siro ho makaba sambiyoda honi mimi si waparale obo na ndilo habari pia si wambiukana zembi ngube shwa zijubu wote leba ya lamu lijubu lirani ya sonsi pia rifu engena referende akhira shekane keliyo yima pesa yao ya titolo mpake papiye itolo ibaliwa kula kusupreme na wade warenge papiye yomiti le joko twambe abufundi nguretari tsendani yakamtsenda mwirenga papiye mwende mwitsa mati jende na mtsenda mwatsa papiye yibilo hulo kaya na mje papiye tsaidu isaija bego fulani hadi sisi isinye mapesa to hidi sisi sambiyoda ho ekadekeliyo yabo yezijoka ujiru na zinjira ekagabo miguguma na injira nandeziwa nani menyoko tushirande ya nime shekadekeliyo mapesa yao na miyabale mwa yateho bank sambiyoda ho ile mnamwambia na mbale mapesa mwateho meki mwende mwa yehensi yao ile mnamwambia na mbale mapesa yao mwateho meki kama tumbu mwatu ya rengata enero yao sararu sani na daka mengo miraru na nelera za honu faransani ndiri mikaoni ompango wa hatu wale weinu edition special Ustad Said Muhammad Jibril harwahuri ne kurdapel ekru supreme wamrihuri jumae dawa yahe na mwanahalima ndongo ikao
itsanganya ya serikali ikaifanyisa conseil des ministres zinji wakomori wenji wakaujuzisa zabari ndini ya serikali wakawarenga le suala linu walirenda serikali warenda suala la daula ndonga ikao unundungano wa mru na mru lakini osikwale wenu Mwenyezi Mungu haramjia hame Qur'ani ya hamba kwa kulu ja al-haqu wa zahaqa al-batin yekai haki ja izo izakabatuni zivenuha osikwale wenu fundi Said Muhammad Jibril ye haki hija haukana Mwenyezi Mungu yekadhulumu yeshiumbe shahe Mwenyezi Mungu halaba udhulumu mru eshiumbe shahe haki kojo hamba ekamruwa halemanza hamuombo haukana osikwale wenu ye kurdapel na kursupreme warifu de Jibril huri na wa amrisha ya rejezi wale pumbalama jinji kaondo ya litoa harima ye dawa inu leranchashi na ukafundi Jibrilu ya Parise haulime wahe avoka wahe ya ukanandizo ye kurdapel wahisa wa amri huri wajusa ye zifungo ya remazo haukana holihonda banda zifungo za mezi minane yaka yaremayo harimaye pirizo ya unroni aisa haifanya harimaye pirizo ya unroni shahunu leswala lino likalirende ha suala la daula inde manaikao usikwalewe inu bandi ya fundi Jibril ye mahakama ya mrihuri katina bandongo imzinga manyawa wasa yenu ngujojua yende wonsiju hahe yende ya oneze famizahe shahunu wajau eba kweli banu mahakama ya Komori ya mrihuri eba unutsi mgala wanzo ya kazi zo wafundi Said Muhammad Jibril almuradi ngarudungao izoikao ngarisaliyo si watangazaji ye hatu waikao ye mahakama ya Komori waitoa baishe garzamba onro ngaritiao entre parenthèses ilirijue ile swala linuro wakanaruono ile swala la makamu rais Jafar Ahmed ikao hamba harwahuri raisi hamsamihi shanga bwandu wa duteo le swala linu amba eba unuti mgala timukaba ya wakazizi wa Jafar Ahmed wazi makamu raisi wahe yenzi hatu inde manaikao ngarjuzi sawa maswala hamada ya almuradi osikwalo wenu ni victoire ya Ustad Said Muhammad Jibril nana erdarasa na haina mrikao yohanza Ustad Said Muhammad Jibril hokana ye kurdapeli na kursupreme wahisa wamba yokana wamri huri na wajusa yezifungo ikaodu wa mkazizazo lakini si wa Komori na si watangazaji rimeto entre parenthèses harmales kwa lalinu haukana ongazi jawamba ukana mgala wajulwa wako sahiru wakati mshashi na siujua ye hatua ya lawana ne kurdapeli ritsaha Ustad Said Muhammad Jibril ilirijue harmales kwa lalinu koliho ulaye Ustad Said Muhammad Jibril ye mahakama ya toa ye kurdapeli itoa nao wamba ukana ngelazimu ofu Jibrilu yarejeziwa fuvula malika au hatua mapesa menji rahana ya dhukurula shauliho Ustad Said Muhammad Jibril hambaye mapesa ikaondo ya Eko Supreme wamba manhalima ya yatowe katsuya taha hatoa fidia ili Mwenyezi Mungu ya jia mlive iwe ikaondo endao shauliho ndae Ustad Said Muhammad Jibril hamba haina wahe na mfelicite na mshukuri ya masuala hamanda linu haukana undo siku wa furaha Mwenyezi Mungu harambi ya ukana hari wangazijamba ukana eyamba vendidi kavanzima Mwenyezi Mungu yekatsuwa mandamu yengu bure yeka mdhulumu na mandamu madzi yeka shindu vaha mandamu ahamandae pandala ibu ikao Mwenyezi Mungu kaja msane nasibisha nilo inde mana ikao ritsahe Ustad Said Muhammad Jibril wakati mshashi nasi ujua ele swala linu Ustad Said Muhammad Jibril hama kalma mashashi hakahari jibu harambi ya ukana narumshidi. Assalamu alaikum ya Sheikh li felicite maye Cour Supreme watowe decision jana majuji wakaya mavoka wakaya officiel wala Cour Supreme wanile ye decision ya Cour d'appel yezifungo na nikiwa zanile wapia zanile wezifungo na kana nikwara mwe Cour d'appel nane mapesa menji natoa ya lati zulumiwa bidin rejeziwa shansu yata wanile wambaye judgment ya mwando hula mahakama hula na mapesa wasikati ya toa hale shaini na kaujantowe apres 22 millions ya numi mapesa na zulumiwa bidin rejeziwa shansu yata alafu yezi fungo za kazatolo wa kurdapeli wazanile rezonda ni rezobonze zanile wapia emana hula mahakama unraji hula tikatini kwa witumwa na yote itimiziwa prizo tikatini niremwa witumwa itimiziwa prizo
ikakatumwa rane jajujewa tijewa vile katumwa ihisa alafu uno kurdapeli wala ndo akauja wanjeze maha miili tijina indrini wanjeze na mapesa mandwaji alafu Cour supreme jana watu waze decision ukawa nile za habari za kurdapeli zendongoda zila za mwando hula ngami libru wa nile ze dongo bidinda jezo mapesa hangu na towe deuxième fois ya alhamdulillah ya hakiti yoija yonde serikali wiyo watu waende kurdapeli abo juma abo kabati tsena inde kurdapeli ya Komoro alhamdulillah aba mrunga libre udodo aje Komori nsina mushkila mina mndro mahakama tsero officieli ya kurdapeli hojuma abo kabati ondo wako unika president ya kurdapeli ondo kamba ngoko president kutuka president abo asa watu wa decision ya mwisho basi alhamdulillah ya wani felicite وكل جاء الحق وزهق الباطل يحكي يسايجا نانا إذا كذا يا زيرين وهوليه أستاذ سيد محمد جبريل حين واهنا مفلسيتي أبو غير مفلسيتي وغير مشكوريا وهوكانا Mwenyezi Mungu yekadhili mandamu yehakiyae haina shatatsa ya kajaparo Mwenyezi Mungu kajapka shoto heza mtroba inde manaika au Cour supreme hamade manaika au mzidungu Ustadh Said Muhammad Jibril Cour supreme ikao hujumai sharia shahe ihatwa ya Cour supreme kabati ekatide yamgu itanganya hauswaliti o Cour supreme iliwa tidhulumu Ustadh Said Muhammad Jibril aisa harohuri yemakatian suala awange ikaonga liti yao point d'interrogation eba banu ya Cour supreme mahakama ya Komoro wakubali watosheha madhamana walo yabo wakubali warumie haki haukweli au banu unumgala warwanze ikao gwanzo nasibishiwa fundi Jibril waliho kwa tushido mparisa bonze eba banu mkaziza mgala haumwambia ukana kutsina mbandongo ne mahakama ende yarengo haukajana rishia ya waziri wa msomo wa taifa Jafar Salim yajikubalia parwa Sarkozy hazamba androya ukana wakati yakayafungwa harmayezi ya Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ya procureur yakaya wakati yo bwana Idi Bazia hasinye kartas ya humtsua ya humhosa jumwezi tendo ikaonde yakanasibishwa nizo hanikiwa ordonnance yakakubali yokana katina charge toka yonsi ya mretene hatola kajawahi ya wasili hodaho ni hao harbitena hajahimiliwa ne askari harengwa harejeziwa ho magubani hakana kartasi za timizinra hazamba ndo waziri Jafar hendi harengwa inde manaika barjuzi sao kwa lewenu rijibiwa eka kweli anu mahkama ya kweli eka kweli inu decision ya kweli ya bila shaka haina mrukoji wana haki iyo kajajo tambiha haina mrukoji wana Ustadh Said Muhammad Jibril ngalshukuria wa Mwenyezi Mungu baraka mu ya haki ya dhihiri harmale swala linu baishi hamane namna ya zamba mnujo juambezu ya nzao sha Mwenyezi Mungu wae hanikaishi umbe shahemia diyo kana haina ya amini yeti mtovu na haina ya muomba ngujo mjibu na haina ya jisitiri Mwenyezi Mungu kana humtwengu Ustadh Said Muhammad Jibril ya haki dubu ye makatiana inde manaika wangaza tukufu wa Facebook FM oskwale nuritama nilifanya mpango mahsus mpango ikao ngaujodungana na iza Ustadh Said Muhammad Jibril ngajosaha ndala biswali hajibale kwa baba chenko ranzida yuko Montreuil ya jamwe harma leswala linu nizo razishia osi kwa lewe ngajobe hanteni ranzida yuko Montreuil Lada biswali hajibale kwa baba chenko assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بدر الدين برزماسيو سلام الحمد لله رب العالمين مدانا بسؤالي أستاذ سيد محمد جبريل هرمائي قصوى ياهي نا موانا حليمة يكرو سوبريم وامري هوري واني veze charge ikaondo ya kanizo wani le ezifungu ikaondo ya yaremazo warudi tena watsaha yarejeziwa banvi la funvu la mali shafu ni Jibrilu haelewa yaukana amba venzima kavambili eze mali yamba ukanangi lazimu ya rejezwazo ne Cour supreme wazidemande hamba hazitoa au kafu hazitoa fidia haukana amba vembili kavanzima eba enuvelinu ndada biswali na mahakama ya Komoro nizoraishi ya jana usoni mwa Sarkozy yani mahakama ya kweli au wanga jamba ukana mgala wajulo wa kosa hindu ndada biswali ya jubalupa ramada chenkunga na mdongo
Marhaba menji mwana Badruddin. Ukaya suala la kauli tabisha hakuyu haina mwana damu ikao yemkomori hususan ikao yena mahabane no silamu yena mahabana mrika wangu tekelezo ya haki ya hosilamu na ndo heleza wandu yedini awangeri kautabi hanafundi Jibrilu hena mneka do wandu jine wakausafihi hana mnaika ikauli tabisha hako awangeri shukuria ezafanishiha shaupando hangu izo ni mimi nazo nambendo ukaya haina rogoyu ikawa zifanishiha wamjuma yeyezi kaonde liyo hii ikawa kabana pinda ekado pinda la hafa abobo kabajula wanyama harumale pinda hilo ya kahalali abo henyi nyama ya lawa harumale pinda la hafa rambiwa ukasika rijula pinda yabo hena nyama ya liwa yabo yoke na dondo yoke na shiba yoke na jao hena nyama ya lawa harumale pinda hilo abo yo haram karnom johi abange yabo sisi rishukuria wafundi Jibril yawa shiri edana jawo enji wa ile wao kaya ezinji haka ukazi wa rabo riwasinova niabo kodiho owa mfunganda wanu wondo wamba hafanya leo warudi wajawamba kwa jafanya shezo ranzora mendo karatsu aminifu hamane heli nazamba ukaya kabana pinda la towa nyama ya halali chahena pinda ina nyama wa ilayabo yo haramu abonge kodiho mahakama yani yanu mahakama ikao yekansiwa haruma sirikali ikao keti ya halali hatu abahena mu ikao yekansiwa haihansiwa usoni na sirikali hiyo abokati wa halali abonge abo zenongo zafanyishi hapo karina mtomjini ka confiance simpaka ngono ukweli wa heze ngo au simpaka wa sirikali ya ukweli dojo aminize ngo hizo cha wangu watowe decision waonesa ukaya sindi Jibrilu hesaba sainu ngelo kuria wa hai wando watowa le pinda waliliswale pinda linu hata henje ni honraba haim abanga kwa tina confiance wasomema raia wa Komor sha abori shia zoa wahamba sheila confiance ya hatu nao kaiti mwanama Badruddin ndana biswale tubalipo baba chenko yambo avenzima kavambili ustad Jibrilu Mwenyezi Mungu anambia ya amini yeti mtsovu hunu hakau amini ya haki hakau amini ya ukana hadhulumiwa hakau amini ya ukana hakau kwaza ndrago sha Mwenyezi Mungu kajamdi waza ukamba eshumbe shahe eka halemanza hammea hamuombo hamtaha Mwenyezi Mungu yo uona haya hoka yarejeze shumbe shahe maruvu hamjibu wala wamfunga wala wamnasibisha ndao wao kabajaja serikali ya nimeni ndao wao hezi hanyoza hao neze stilo za hao ndu waruditse na wamlave hamaswala hamadalini watamani yarejeziwa lefunvula malilahi kao hato wafungu jinji raha nizo zambazam shafu Jibrilu hato au kafu ani 22 millions funjibrilu hambaka tuzita funjibrilu emanda mwindi dobiye mkomori yajo huna nuwa madizo yambilwa yokana yarejeziwa yambia ukana ntutaha omuhimu hangu tikahanza wakomorwa juwe omuhimu hangu nikelibru omuhimu hangu wanrwa juwe karamiti ile panda na kazo ya loti la hangu ndiwasudi ye fundi ulonashe imanisho harmansi hatu makatiyamu ye mkomori ulonashe imanisho shashilia isha funjibrilu ikaw hazamba anro hasamihi roka mkaza rohezerezo suzo ani mbrada biswali ureleze nro babese wangazamba kana Jibrilu lamanda mandamu bamende Jibrilu wa wanadamu ureleze ndo dala biswali manama Badruddin dela demuo gojo samia uka ngamjo njia ngabi upande wa Halima ukanga la demuo Halima ya unese tetula demu Jibrilu hazamba haukweli ukahasamihi kan amini ufundi Jibrilu ukahasamihi haina malito wekao yedelea haruma ya ferimu shangana demo Halima yatirarame yatibuwe ya mihono harende na pesa yao ala kulli hali fundi Jibrilu kweli hamba hasami rishia hazamba na singari aminiyo hora Mwenyezi Mungu hae gari aminiyo kasami chezora mbao Halima kanati na dua ya urarama
yakubali au yarenge mapesa yanu ukakweli hakubali ukayafundi Jibrilu hasamie mapesa na ifundi Jibrilu hasami chebesho mapesa mwana hadi mangu ya too ya behe haruma msihiri au ngu ya too ya behe haruma madrasa au ngu ya too ya behe haruma ndongoyo za Komori zifanishi hao chake tula dima na hadima ya narame ya gaze mapesa ya hiyo fuvula mandoni manama Badrudi fuvula bini ranzori lambe lukaya manu inu ngewenesao ani rongo za kihalali hako wanadamu ukawa kansi mahakama ya Komori ya kansi omjwa huza roho omjwa ulenga mliyatoa roho hawani kama pesa no washanje edawa hakiende la wala yatowe roho wala yatowe roho hakakonduha yemana ya violewa ya ralahitwa hajua haba wala enda unamfatifu hatibabu mali au inu rongo ikaunge lazimo si wanadamu lishukuria hakika kundi Jibrilu haka ukazi wanrabu cheni mahakama ya Komori ya kasi heza biznisi za heza roho za hawa na wakomori za heza ajali za hawa na wakomori zizo za howiti za haini tabiyambi kaungizo jizonusa na mahakama ya Komori abo ya lazimoti wa Komori lushukurani ya Mungu kaya ala hakika mana halima gavonzabo zinji ya kauzikaza fundi Jibril nasi indo bahane hakikao ikawenuha manabadrudi yonde ya lindo shizanitakala zela suala limu mana halima atijoralama hambaka fami hilwa jama limu da ene fami haya ngela dimo walikijama limu yoni mana ranzuru zise mdara biswali fundi Jibrilu hamba hasami ebabia yekuru wa exiges malizinzi tolwa abo basainu ekabanda fundi hamba hasami ekurungono ya ukawafanya ape wa sezise mwana halima zimalizinzi tolwa ekuruko da sezise mwana halima hadaza amanda mnaozamba kajatoa zimalizinda ne famia abo yakarma rabo yakarma dhambi ndobi kanza ya tsuma nyangu ndobi dada biswali de lazima mwana halima jideklare ala kulli hal ne mavuka wa haya ne famia haya wajideklare au bano zinrangu hale kama bandi la kabjutokaya aidha habu ya mwana halima ya heza 40 milioni inu kana ho shari kabdute rijaba hali wamoka izole za kweli yonde mana rambamo kaya karna mjwa hambo kema linito le nikwe mahakama ya Komoro wangu ko eze biro zangu izo jumatovu nziwa beshwanda ungo uzibunzawe mabiro ze amana zanduzi lwabo zerengo yonde mana halima natowema pesa yangu yayabehe harumwe misihiri yiundwawo au harumate madrasa ikao ngazungao chao kweli ngelazimo mana halima yatowema pesa hafuone semara ya Wakomoro kaya valali la pangadi ya kabikaza fundi Jibrilu shazila ndramo nduvo ndada biswali vane mapesa anu ya zamana halima au ndi mahakama Emane mahakama wakazeshu froshenu ne dhahabu heli mwana halima ya yamba auka kilo mengo mingabi kilo jabu za dhahabu awe mahakama ya kaubinisa dhahabu heli mwana halima ya wambia wajua warege samani ya mapesa bandi ya basa ino bandi ya basa ni mahakama wao dua jamba ukana valala udhulumifu gawasa ni mahakama ndo joka usezise mwana halima ya rejezeze mali au bande watoe ordonnance ngelazimu fundi Jibrilu tena yambe mondo zembio yenda ambe mwana halimato yani na relezendro mahakama ndo amba Jibrilu na towe abasa ino jamba ukana na rejeziwa ojoka uwanemba na enumba bana basa ni saila mwana halima na Jibrilu shale mahakama yabahe mahakama ndo joka upara mwana halima wa msezise ya rejeze surplus yanikiwa au Jibrilu ndo jonde la zembio za baisha hamba hadi asami akambujo amba samihi chez ministère public yo joji déclare partie civile dala biswali lazimo mahakama warongowe shanga lazimo wala ahli jamali layli wa hani wala yanome wa hoplajia ya tsaraya hakaya akamjitekeleza vatineze kama za mahakama shaka mjitekeleza yani ngeonesa makabiru hula
ya bavuni yakahenjeze dawa yinu ili jibirilia onesehe utihiru yalendwa mruti hiru wakahendezwa mali za miruhura na mikarakara ili zeno gozo zijehenda mneyo hata sijesha isabusha mapesa shesha utimapesa yakahendelea umpoloni hama na hadi mawaye che jabu ngabo mapato ikawa yakaurengwane mahakamabo hali yabo au sababu bele jenjezizo wakahenjeziza mwana halima iliona mapesa mengi iliona wafanye lebanyisho au wala waziri ngebanje sasa nuzija rono watangazaji wakaragale swala lini walirenda swala la hao swala deta jibrilu jau haantanga mombo kana babaye afu ani rono mawaziri warengale swala linu rono mandadepo ani huzamba ngria abokana bandishe ikao shakar mali banyiso kujoka na 40 million yabo ekana ndoka na mdungu wao wakeje kanyangu ngebanje abasa inu mahakama tanu droit ya isa jamba ukana asha walau wakabanu hauzila zambishia zilandrabo zilandrabo jina emroi ngwambwe mahakama nga Joshua Dunge tenai haki ya Jibrili je bandia wa msezi sokatila ya mwanahali maije abango Joshua Dunge o1 Grazimon roba waishiliwa ni mahakama au namna ndoaji ndada ni swali manu fundi watu maskini hafanya mwili hauka yamru ulona imani inchi manamba durudini hafanya mwili shabanu manuri jojua wa mrodo ulobingwa ni mamana hadi uo wakaujawa waswarifu ya mfeni fundi watu hafanya mwili karina mjua nikalifisha ne decision irenga shari joka mjua lijoka mjue mba binono ya renga lijue mba waziri wa ya plaji ya renga lijue mba ya maendino ani lijue mba pesa nukio mahaleka ulo ya vira karina uya jua ukafundia saa sami ababa hanga jua makazi wa janza yabo lichijuweza no mwenye isabira pia abukofundia saa sami ye mahakama ngojojo abulena mnayo mdada biswali ye mahakama ngojojo abulena mnayo 22 millions yambe ukana 600 bazo sensazo namna hiyo anikijeka ulazimu ye minister public wajipote parti civile le swala linwali dunge haukana abo ikawa liransi ya mumkinisha kata na obango wa makomplisi mbadurudi kukara bila kubaluka ya fundi watu haumbiwa ukabala haka ukazwa adabu ukabala zema hakama ya juu yao hata yambani yao Piabo yejonki nishokangwa toka virabu hali yabo waranjia na ukawa wanaomba bamzima mzima ekezi nuambazinu zokweli irakana hizo chopande wa heria hiyo yebiri mahalabu njii yebiri mahalabu zima na wabadrudini yosi mahalabu tomshindana ndata rivenuwe marengwe wakansi yabo wakaimabangu wakaurengema niyo siku ya tolobu yofuti Jibrili ya towawi yo na kujilio mahala lafanisha anturo ya mdena na moroni renga nyumba watanganisha wakamtambazaye umkate wa adumu wa panapa durudini amageni yoda bahari kawa iwashili fundi watu wanduweza welewa waono obalile kamilafia shandogo zaheri ya liyo mswami nukama na hali maadosibuti ya kumbuwe ebana tilfujari wa mzingi za bahari yabo wakapaswa mkata dungu wa manaba durudini mdana jiswali ya swala zima iliri uchililie wandu rinikuwa kumari wa mrongo abasa ino ekuru supreme wahisa wakata shawiri ani yabo jumabo kabati wopulia kabati wofanya apeli tena shabwe mahakama ya hisa yala wa officiel fundi Jibril asange huri imapesa ange video yalawe eba abasa ino ye clan ya mwana halima hama swala madalini nezemali wasa wanikiwazo hama namna wazamba wanjafu kunoko uzanisa uwangu wa wabangu wa wandu hindi holiho yekuru supreme wa amrisha fundi Jibril ya rejezo wa zemali zahi ya zituo baisha ambaha samihi shayo ngejojo kiri ngena reserve ya ukana yani kwa malizahe hao wandu ahe association yahe wambe ngaranzuri libwa hao wandu zahe ambe ukana yeye asamisha sisi kabisa samihi ani wandu wabango wandu hili dada biswali wandu wao eka amtafadhali fundi Jibrilu hamane ikao hakana makonsewa ka humkoseye hakana fami ikao hakahinika confiance yeye hamba samihi shangaba wandikao wakamjiona hujumotsozi wa adabu ndiyatsenda tamba mbabaye hafunogana mo amge kaifami yahe wakini wambokano garajima pesa anu banu ekalo
ijo mkilishi ya rumile mwana mshwa hae au mwana mshe au hari mefamia hae au hari mjiwa hae au wandu wene mbunge na hakimu hali yabo abonge ikamwanu wandu wanda ngwanzova hao waonese familia mwana halima jeheni watoze wa sheri jeheni watoze wa adabu bela dimofundi jibililu ya elewe yonde haki ekawo wasami familia hewa sami au wandu wa halewa sami yomjokiri cheka kwa jasami hiva bela dimofundi jibililu elewe kaya yonde haki ya hao waheka nomjwa hamie familia hale wati onese wa hakiwa au kaya mboka ekawo lendwa nai kujajua yabonga we hama inyama manamba dutin abonge kawa duzai wambo no karija kubali abonge lazima fundi jibrilu ya wabulie ya wa ile hakini jebenu ndono selma familia mana halima rijuo wala rohoreale kamulinu manamba dutin ndada biswali hiyo achubaru poro mbaba chenko ranzida iho montroi ngara ushukuri yao wajibu omparo wa hatu wale wenu ngartoka dasina we hamade kawaida arma omiso wa mpango hatu garjore nga manyasi mrajina tsoi rimnike omrongo manyasi uripara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barzamasi wasena sana lupez mrongo nyinyo lubana ranzida ulupari lubana ranzida ihopari fundi Said Muhammad Jibril ya Cour Supreme wahisa wa mrahuri wanile ezifungwika ondo ya kanizo mahakama ya heya hisa ngelazimu wa mwanahali maana litogolahe warejeze funvu la mali ikao fundi Jibril hakali toa juma ya wikaonde kwa lazimia funge mahakamani ngo amine mahakama komori ya kana onuti mgala wa koza fundi Jibril kati mgala banda fundi Jibril hamba hasami ngelazimu mwanahali maana litogolahe wakubalika fundi hasami hauba ngelazimu ba wa jonese wajau juma hizo ikao fundi jafanya ngano mtongo walukozi mwana mama na hili wazanisa yao walu hakika kia wala yo tubeni na hina wakati hakika zama na rabo yunga sasweli shahaki yunga taraja shomuso yuwaswili naam yuwaswili tukakubaliana oka ya mahakama wafanyaze rongo hizo mgala hizo shauri ya hao ya ribuka okaya quelque soit ka wafanya mgala mau garujua ka mgala na bakari jua garujua ka wanrabo bishika sera ka wanrabo takara jari rengeni sativura boka ya zero nguzo ndabo wanwa ka kaza mgala aloko yudi ku supreme ya bojuma boka bati za saya wakubalikaya fundi Jibril gele haki upande wake mapesa mjunjia mapesa hamjia baka mweze tewasika kazi sasa yao ni sahari cha polimiki Mwenyezi Mungu hahifadhi fundi wa hatu Mwenyezi Mungu hajaingia fundi wa hatu hili hata yehati wenua fundi wa harudi hato wa habokaya tisamize malizira mali hizo kazi timu juma isho fundi Jibril naam hakazo anrabo kajakazo anrabo hizo Mwenyezi Mungu naye mahakama wasawa warudi wa mrahat hajira hata hosoni mao awalikaze mali harudi mahakama wajawa mrahata tuhanza kwezi watukufu tawe polimiki uskayari rambeo fundine ndi yataheze mali hizo fundi sasa zito au kafu fundisha yo ngaro zisoma swala fundi sasa zikubali yo kana aziranti sha fundi ngena wanduhuze fundi sasa zikubali yo kana yeha asami sha ngabola mda kwa shidanda naye ebe kibinadamu kweli mahakama ndangu kaunu dhulumifu fundi dhulumiwa baisha fundi asami eola mru ya dhulumu ngetongo bidia kubali wa bahe ukana vanu emunyamba sami abo bahi hawika ulazimu bahe kakwelie mungwana hamanizo mbaba chenku ya zamba ezemalizo baishe msirini baishe bezihazi za mji zifanyi wao ngelazimu no yaonese kabanu kweli njakara maudhulumifu njakanza ni mdhulumu shatika anze haki ya hakiwe nuha baishe ya haba asami shavenga mdungwe haki izo ndo hamba hamade hili wazoni sayao shari ize jezi kujaba armai iza kusi mapesa ya kuru waja wabo kaya ngondo wataheze mali hizo wazirumi ya armai ti au wazili hamade no ali yao izo za hawo hizo chani ndo hanza ndo mbele ya familia fundi Jibril watijite armai Yesu jeyu aka Jibril hasa ili Mwenyezi Mungu ndivuza hahe hamalati huliba pesa haragema pesa hawabeshea ikalelo waja warudi wajuha aho mtiliwa kama udu wao wala wamana halima watoke udi wajuke wabempangwe kazi na rabo
marhaba benji manyasi maula warudiwa ti harba tifundi jibril ya turaba ya marhaba benji manyasi wa jamuanga jorenga mrongo nike manyasi mndo jina hakwando ngo wenji wa parao ngo jorsami manyasi ulipara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barzamasi wa sina ndo bikuz oui papa Johari montro papa Johari nzidai hotrwa Ustad Said Mohamed Jibril harwahuri ne Cour supreme hojuma abo kabati harma sharia shakomori harwahuri hatolezi fungo ngelazimuo yarejezwa fumvula mali baina yahe kiswa yahe na manhalima shahuli hofundi Jibrilu mwishi ya huli mewahe hasamihi zemali zinu katuzi taha omuhimu wakanzo wa komori wa juwe ya ukana yambwa venzima yambwa vembilika vanzima. Papa Johari yambwa ya vembilika vanzima manama badurdini ngarashukuru yao neema ikaondo miezi mungu ya janiyo nado mtolozi fungoni huno fundi Jibril sha lewenu kadahada ngujo wana nakadahada nam ya wanu kumurasi ya ramo kaya awa yu imani noja no baru fundi Jibrilu keza kaumura zote pia shaka ja kaumura ziduweli za hizi familia dona ukasurpa ewewa nam mwana hae kola rangi heza kaujiri zo fikia Jibrilu waka kola opirizo hula ya mbuya mvukisha ya hunu shawu hakahuli shawu hakasuli klasi wakasusodo mziwa yoka wati usamama na tenamana halima ya tirarame dabala papa ya tirarame kakweli ya waha bifundi Jibrilu yana lila beka fundi Jibrilu samihi shazefa mizahe Dr. Masi kana usamihi mana Jibrilu kana usamihi wakaya maliza uzulu makenaka ukiri ya mwanadamu asuzulu mre namna hilo ikafundi Jibrilu womu waro kuikangu panyo zinji haba sami shaya kama na ujo mkini shiha masonji ya zemrumazi uharimwe dunia ikele dodo harara makaba Papa Johari na rambe abahe famiyahe wadunguzo fundi Jibril ya hamba ni kwa junda wa ya sahaba wa samin sha ngeola mndu ya dhulumu ola mndu ya nkwaze maji nguchoka usubuti kweli ya hunde matuyambe ukana hamba katuta haruda hinga mrengo hawiye kae mungwana ikaulazi mbahe ya onese ya ukana la njajo remo haukana ntsiwa ukana ndotole wafidi ya namna inu ngamjibu ili nionese kama ngumi mungwana. Papa Johari wako zinongozo mwana halima mjozifanya ekale wa inu o manhalima ya kawona ukayangwa bozila jabo kwe mana ya kawezu wa za shifu za gote pale ina usiku ndelea pale ukilo nini leo bila mkata doko yenenge ye nso ali kama nada na shifu bashahi ngudo akuba kaya yabo ye kaya bansi sami ulaba mrengo bali no ate yabo yosimani wadayabo yekejana timu ye Cour supreme walijizogoza kwenye zila watare obaharema pesa jo wa ya renge haukayabo familia Jibril kwa nabdo legezema pesa hao na tedadimu o wakamfunga wa msamwe mapesa hao warudi wa yasahe umahana ya henda ya legeziwa familia Jibril. Maraba menji Papa Johari nzida ihotru anga torenga mrongor nike manya simba jina ili ajitamke manya suri para. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Allô? Manya suri para. Allô? Allô? Nam utishilie internet, ishilie telefone. Oui, allô? Nam zia internet, ishilie telefoni. Zina hiyo zina. Voilà, zina internet udunge telefone. Attendez, je vais te vous êtes internet mkababo. Nam. Yo telefoni. Shango jishio ngo ishilie internet abo judo jishilia kanobili kuna ushido dungo mpango. Amina ni wishiyoro. Ngasida sina do because. Nganyina wana samarati madamu murijuma. Madamu murijuma mana samarati oskwale wenu ngamono kananga ona furaha ukana yehaki benu amezunguka vili fundi Jibrilu
fundi Jibrilu harwa huri ne Supreme eba osukole wenu ne daraja mahakama ya lawa osukole wenu nizo Ustadh Said Muhammad Jibrilu ya zamba ya zitoka na hatoa fidia hasa mize mali ngao harma daraja hingi mimi menatazamani za haja frashma gani jiriwa sasi swafi sana gamila mnadu endelea dutu rambudo wado na haraka ilusipieji wakahanza wa Jibrilu rambudo nakati alafu watoshenda abaha wale watia system ya hali yinu isakileke Jibrilu kujuhanda hali be wale watarse ya mwatake ndio kweli hakana ya toa na hakana ya kweli hawa na halima nende prizo na vekona godani da ufundi watu Jibrilu ya da kanto mwanzo ona godani awa halima zahe nende ya kenti da ndio kudai ya hizo pirizo hauya toweze mali amba harenge na watu sema na halima kizomeka kizomeka ndaya yake amalizo pewa hangu ya zirongo zileti mali wana halima zirenga wa yeke lehero na hewa koto zila walenga wando hindi leo abo wa ziwa na godani yelea wone izofundi ya wana na wado kubeza kama ni akweli kama ni wana halima wangezo na godani marhaba minji madam umuri wajiamu harma fikra yao garjuni kamraji na mrongo mwanyasuri para assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam barzamasiyo. Nje mafanyaje mwana hangu? Salama ngasida sina ndo hikwezi. Ngamina ngaona mdadaru mwanaisha maswili hunureni. Mwanaisha mdadaru mwanaisha maswili nzide hureni garjoka na usukole wenu darasa kamja jolala harma wakati hamada unu. Fundi Jibrilu muwa darasa harwa huri. Upando wako. Karja jolala kabo Mwenyezi Mungu ajoriona nani akaminja paroro wa mrunga zanicho zako pia shale Mwenyezi Mungu ajoriona nai kwa Badruddin endelea akahari wangazia kwa urungu ambakana haki yekezama endelea akahari babangu walo haki enshu utrotar haki yobuha alafu tuwango he darasa zahandani ngari fereshe yao fundi watu Jibrilu akali kaukoza hizo za kamwamba za wakomori tetema journalisti kwa jaona kana wei managa Muhammad awo wei fundi hama lodada hao hawana nao ngurendo zema komori yabona lisanyarijwe walonda kondagu walhakindagu sawa zimelanjere wala matribunali ma procureur karimwono hambana liberanzi ngeje huko alafu leo matribunali wajamba ukana haisa tolwa ngombo ngauharme fikra yo kana ngelazimu mwana hali mashtakiwa bahendo magobali harme fikra ya mwanyanyu haparabanu haukana gejojo kiri wayafanye plainte contre diffamation haukana hamkazandrabu sha yote ndio fundi alio fundi haba ukana hatosadaki au kahafanya zinji rahana 22 millions upando wao ngauharme fikra kana ngelazimu ya pursuvewa au ngauharme fikra ukana ngarbunga ufundi zunya hamba ya ukana tita sadaki umuhimu Mwenyezi Mungu hanikamia de shumbe shahe ya ukana kana utsulengu ni mandamu mrikao Mwenyezi Mungu hamuhifadhi hamnika utukufu. Naam, endelea. Mimi babo mwana wangu ngabwa fundi. Ngabwa fundi kana yatowe fidia. Au kafundi gutowe menji. Ngare ndo Mwenyezi Mungu justice yinu ilokunu rifanywa reza hulu Faransa reza Komori hivi la justice. Naam. C'est justice ya dunia. Shangare ndo hakem juma au msujuma huu. La plus puissant du monde. Marhaba menji. Alafu mimi nikapunga fikira ya fundi Jibrilu na rendo hamungu. Nalendo Mwenyezi Mungu. Azamba mbakananga miato ye haki enju utoka. Ngejo huja marhaba menji mdadatu nantida ihoreni wajamua ngarjore ngamrongo nike mwanyasi mrajina ili baheri mwishe fikra ya mwanyasuri para. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ngasida sina ndo vipezi
sina sifo mpari manyasi sifo zida hunu pari njo muzambabi banga hamanga wa anteningyo haju manyasi sifo hunu pari oskola weinu hekiswa yafun Jibril na mzaze mwana halima Kuru Supreme waisa wa mri fundi Jibril huri waande vezi fungo ikaunde ya kanizo abahange libre mujojuande wantijuha Ustad fundi Jibrilu ngelazimuwe ya rejezi wa fungu la mali ikaunde ya dhulumi wao harma Kiswahili shaholi honda 22 millions hazitoa oandro kwa kaza fundi Jibrilu mapanda mai na ndongo ikao zoti zae lewe inu ya jamba kana hasamihi 22 millions oandro longo wandu indini mahakama namna ya lawa ngo amini ya ukani mahakama kweli au ndo ula mgala kwa zwa Jafar Ahmed endelea. Naam, mimi fikira yangu Mr. Badruddin Endelea. Ununga na wafundi anzia kazi ziwa paske katika kumuri yechinge jenda au kawati sharia ununga na mtutinzale na mimi ami wafundi WhatsApp wa mjomba ukabo fundi tao telekomuri ununga na mhali swafi akaukaziziwa Risha jana waziri wa msomo Jafar Salim yajikubalia para Sarkozy hazithibitisha yokana watola ordonnance ne procureur de la République ya humrahuri ya décharge ne décharge kaunde ambwa hakanizo shaka hatola hopirizo hendeza ngondo zao hao kajawahi ya wasulo hao askari yimasuli hajar bitena harengwa ibangono kana ani Jibril ngabidia kane confiance 100% baisha wanda wala wandu wao baisha wakaba mwanda buda tolwa kiki hatolwa Muhammad Jamaludeli hatolwa sha ebangano aminifu wahe ngelazimu fundia kane aminifu 100%. No ye kipinda ilawiyo ubadrudi fundike tubilia kena aminifu hata na sawa ba mungala mhaji zamsinadi amsubitinza le ajiku na sawa bale kainu inu sinyiraji kama ni inu ya sinyiraji na mjoka wa masaya tenga mjoka kitina sharia kitina hata shawangu wa mavali wa sokansi yabo wafanyizo wazao kabati hata sharia kama baifundi unu ya sikena kokiasi hata ya hadi shiruba umungana upande hezu hamba ya ukana holi hondae yeye hasami ebe ishara hasami eola mndri ya kamukazazi nrabu eola mndri ya nikwaze mali ngelazimu ya ilewe kaba ifundi hasamihi ya kensa leze mali haungeze ngelazimu eka kweli ya mungu anaye kakweli katika hamba nrabu ngelazimu ze mali hizo ya zitoe au kafu rekanzi ya rekamsihiri upande wa izo balisigira walenga bjoka fundi uyundu ikao balaka ukazwa nrabu sirika bjoka fundi inunugu za nrabu paske singa ronao amenifuahe nizemayari nawe komori sha upande wa ukaya ya swamize malizo kesu bidi ya familia hahe kwa fundia azaba shage bidi familia ya interveni mwana hadi maoi ya tirengeze malizini baha kaza pandabi nasobaba haifamike ja interveni sha eba mwana hadi maoi wae mjusmutahunre matso ya rumieze malizo mwana hadi ma mujo nyamizari keze malizo ya rumio izo msuti zambi maraba menji manyasi wa jamuanga jono mdongo nike manyasi mrajina ikao hari parawan manyasi ripara. Salamu alaikum. Aye manyasi ya riparabanu ye mawasiliano ya unguha ongela tukufu wahe Facebook FM garengao manyasi ripara. Salamu alaikum. Aye manyasi ya mawasiliano nga tunguja nolawa abonge manyasi ripara. Salamu alaikum. Manyasa ripara wanu sujoe mnanza menyo mpango wakatanza upare ya umenye shaya manyasi sagafu haripara wanu kinisha kanza renga mnogo manyasi sagafu ripara. Salamu alaikum. Alaikum salam wa Badruddin. Barzamasiyo. Salam alhamdulillah. Wakul jaa alhaq wa zahaqa albatil. Fun Jibril ambaye hakija Kuru Supreme wa amri huri wa anule zifungo wa amri sharejezo wa fungu la mali holi hondae hamba hatwa au kafu hasamihi manyasi sagafu mahakama ya lawa mgala au mahakama ya kweli funjibrilu hasamihi ngelazimuwe famia mwana hali mawae wa hundrema atsuambe ukanabo hasamihi bahi ngaralao zemali au ikaw lazimika waongwana ikaw lazimika kweli shintilisho kawaroshea mali ikaw lazimba wajonese wajibu izo ikaw funde Kuru Supreme wazamba manyasa gafu
marabana jima na Badruddin shanjo husa swala ya ujibu le swala wanozi sasa mhani endelea donc ho komori warishi ya oya boka ya mdodzo antekeleze mna message ulo irja ya boya concerne problème urgent endelea manyasa gafu taarifa nazo ni tekeleze yabo ngabo mzee watu para Ibrahimu tajdini kawa na wa Komori le 28 awasili hunu le 29 Marseille adungana na mwanamsho hatu para Aman Ali ikawo Amani Ali woyi mzee wa hatu harenge kodi ya hadi halafu kartu jua ye Amani harenge kodi ya mbaba au eransa aeroporo abugabo njo tekeleze mna message huo yeka Amani Ali ngurishilio ya renge harume telefoni yinu ya pare harume 07 67 21 01 73 Marabame jima na Badruddin he taarifa hiyo ndio muhimu ane koni ya mbaba ndio muhimu ka mwanamsho atoinge ni wao heransa aeroporo ya rekontate insha Allah. Endelea mwanasa sikaanza njibu le swala la usufundi amfikiria ama zebongozi biri ndobo fundo wa Komori wonsikia wa ishia ze kweli sha ima huzikaanza njuzise upande wa ile swala hilo dokaya ngebidiwe mahakama wala hata zebongoyo rikubaliano kaya ngeladimuo fundi buyambanga bupumbala mali ya ladimare jeziwa ye haone sefikirea hai hamba haswadakisha ze mali hizo sha ima husi wana wakomori kao wa erdara sausi wana wakomori rikorongwa wabanu rijamba ngeladimuo kaya imali kubali hali hahe sharia boya jujewa iladimu pudi ya regeze mali beshe gujozi bozipo watasadaka ya mnikezo wakati mrwa jina endelea hava se mahakama ya juje ilazimu pudi ya regeze mali donc ya vilupa de wale swala loke mahakama wa juje gujojua ya serkile gujojua no Arnautari tilo haruma piyeje mafundi waregwa wende watilo shivani wontipia au wana wakomori wenzankili resara warema maso waregwa wende wahujulilwa neyezi ya gonzi mainu izo johamba hasame hilo rishia rikubali sheki yezinda inungio yabo si wana wakomori karsita ya rijibrilu fundi jibrilu ya sekomori ebabiona rikanie radi ahede zabira kanga una mahakama mema na wajuje woyi Ahmed Abdullah Sambi wajuje salami chazi zamfundi zinusa zijujuje hale iske manamsho hatu ne famia haye no wangu mshangiria miongoni mwa serikali ya nzima hiyo wahabi ni miliara zitoona fundi haba kibo mgujuyu ele wenu PSG ala na hubi ya PSG kama mahakama leo kwa juje zilo ndani shangwa nzo wa juje zilo bonze mimi ngamina ya kinukaya fundi kana kubalia jiharuma pieji karna humba nafasi ya jiharuma pieji jio sambi ya sibayo na wajuje sambi wajuje salami sa fundi rikubali ya jujuma mwanyasa gafu mwanzo kana undo ula muda sambi ya kaulidande ya rengo hakarono wabakisha mwaha na mezi na 2024 juin 2024 iyo mwaha na mezi do akawabaki na wakatanza lada nza shanjije voti doenda zingara sambi mwabo banonza lingu tualio hana mrikaunge na swauti mkinishiha wakomorware pozo aminifuahe anzalingwa nzuanruanu ya wagamati jizo sambi afanyiwa izo ndizo nzuanu mwanyese gafu izaka zatata ya maana izozi riwone namna vajusi wa ujumbe wala wabonze wende wa mzungu heriono ze arrestazione ze manda za tolo harumo mlimengu wenelewa izo pia rizieshi sha imahu kartina wakati wotalazu zuzu tolo chokaya rivoshela mgu marahaba rivoshela fundi marahaba ngari muaminio ngari aminona mnyezi mgoya mnikia ilmu shaba tungarisaidio ilmu ya haju ukaya kana ujua ya fanya je vice president ya amba hamsamihi rihabili bandande vice president wate ende mgwaje ila harishilia abonga robo mnyezi mgukaya fundi Jibrilu ngujorishilia kana henda bahanu shopande waende swala la hemali yende fundi hameza hea fikiri shazinu kisira mbao kaikima lito ulela dimu ya renge bishe ngutomnikayo mfumo wa bili au ya nikayo misagafu au ya nikeja sagafu iyo ndio na yeye fundi maana yende ulone ilmu shayo toka mtaladuzu shayo muhimu ya hutumniko wasia na gari mwambia ukaya ngasina twamaya hao karijomba mnyezi mgu ya rumenti ila
abwela dimu leuze rongozi benuwe hove nufu maana tizo mnyezi mgoe sazi benua kada uke yake haruma ereri jeyondra sambi ya jihea se komori ya uya mengondo komori yene ya maa ene hati ya ordro publiki maana yene bengri ya gonzima weisoma alafu ya rengwene ya ngamiziwa uwana wakomori wasaihe ro wasaidilwao ro wanzowaji wasaidilwa maudu roshao. Wassalamu alaikum. Marhaba minji Manyasi Sagafu ranzida hivo Marseille wa jamua harma mpango watu. Manyasi ulipara. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Barzamasi wa sina dokezi. Sida sina alwafa. Alwafa ngana mbrongo harma mpango watu wale wenu. Fundi Jibrilu harwa hurine kuru supreme. Naam. Upande hangu yamshukuria paske Fundi Jibrilu haonesa imani yake ya leo yokaya swamihize mali. Sha siwanruwa erdara sanko sanza Fundi Jibrilu rakabtabi hanizenuwe kao hakahambazo ni nono ani banu ngebidu ngwake na imani mbasi dopa mdusho hamdoko pashe uyono ngonziro shava hangasina ani gasine sauti ushindari jibu nono kale nono hahia yabo hadia Fundi Jibrilu hadia ndada hadia mwana mshwai tukarja diwaza ndizo ona conserver tout ça ya wele ona heya ndiye mwana hali na emiti ketulilile ono no yadaze ibidala ile bida hilo ya heya ndiye mwana hali na emiti izo sibizo fundi yao fundi ya heya ya handakana fundi ya tafada fundi ni mwana mshwa haje na ndada haje kwa hizo kana lazimia zambe ono nada ile bida no mlevi ya heya Manyasi izo keteka lazimia zambe kama udu mwana halima akajatwaze mali eka hakubali okanandi izo hasani hilwa bayaregeze mali zo hali ya mfamo mwana halima mwiti maraba menji Manyasi mwana halima no haona no haona mwiti ya mngebi kwa teze mali paso mwiti maraba menji Manyasi wa jamua harma mpango watu wale wenu wangaza tukufu wa Facebook FM hamane mnakanga mdunga mpango watu wale wenu ye sasa miti ya dakika 25 ndizo fundi Ustadhi Said Muhammad Jibril harwahuri ne Cour Supreme harma yedawa yahe na mwana halima hisa une fois pour toutes na hunu ya mahakama ya Komori Cour Supreme ngwaparao mwana halima hau fundi Jibrilu yarejeziziwa pumba la mali jinji ikao halitoa njuma yao yakayambokana yakawe kivale ye dhahabu hunu wajau harwahuri mujojua yende ezifungo pia zisa zitola mujojua yende Manyasi kao huripara. Manyasi huripara. Assalamu alaikum. Alo Manyasi ngarushiao Alo na zia internet udunga telefoni mkanbaraka. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Zia internet udunga telefoni zia internet wishilia telefoni. Assalamu alaikum. Na ngasida sana ndo request. Alaikum salam. Nyine mwana mshahari Mariamu Musa mjini Marcos. Marhaba Manyamswatu Mariamu Musa oskole wenu en victoire kao hakieke zama Mwenyezi Mungu haitoa husoni mwa Fundi Jibrilu mahakama ya mrihuri ya mbave mbilika vanzima shiumbe shahe Mwenyezi Mungu kamba ekashibadingo ekaye hakingiyo Mwenyezi Mungu halaba udhuru manu walo haki shahu Fundi Jibrilu hamba hasamihi ezemale Cour Supreme yambwa ngelazimuo ya rejezizwazo upando wao Maupande wa hangu mwabadro dini sika hama ukana sisi na ezdarasa sina video hamuyu haukaya zilongozila zika uitalisha marujivio na fundi watu bani na imani na zira zibu fundi ya daukaya kasuhano zilani rizika zibu mgujuyu Ezema ikabidi ekakoli serikali mwamba ukweli ngebidio mwana halima ya hunde pinisi yofungi wati ya ihunda hatafsiri ukaya umana halio raha ngebidio ya libe ya yendeho turizo yende afungo hiyo kwa lazima ifanye tidwa mza Fundi Jibrilu hafanya wizi kamemu wala mwana mahahe wala fundi kajiza bidia fanya ndongo hana daila hiyo kwa bidio kasi hafanya wizi ya bidio bahe ya hunde hukuma fundi hizo hiyo kwa lazima ifanye tide famille Jibrilu kwa lazima porter plainte contre diffamation okay ngone haki shabo ida wakati ndahisi Jibrilu na wake ordesa parce fundi bidio bo fundi ya mboka na rifami hakuna mtu mwenye ngudelo yao naam ndio lazima
yari wetele hakio kezana kama jumla hakia jumla ni wa ejurlot Chaya mahakama ikako ni wanda ukawaswamini fundi wa muliango ngedibu ngebidio wa hukumu kama usamini sisi wale wewe amini mahakamani wakana kwalifunga libru nu kutsarma fikira kana jokiri kaunu mgala hauka gelazimu Ndio mbadilini kati ya serikali ya leo nzuri ndama zeja serikali jema ngebidio hukumu kanda filamu hata hiko inshallah taala marhaba minji mwana mshahatu ranzida hiyo wa jamu angala kufu Facebook FM mwambia na kana Ustadh Said Muhammad Jibril ye Facebook FM watsaha wamjue hal masuala amanda linu na yeye harukubali ya makalima mashasha akatekeleza hena mnani. Assalamu alaikum ya Sheikh. Li félicite ma ya Cour suprême wa towe décision jana ma juge wa Kayab ma avocat wa Kayab officiel wala Cour suprême wa annulé ye décision ya Cour d'appel ye zifungona nikiweza annulé wa pia. Zanule wezifungo na kana nikwari mwe Cour d'appel nane mapesa menji natoa ya lati zulumiwa bidini rejeziwa shansu ya taa wanule wambaye judgment ya mwando hula mahakama hula na mapesa usikati ya toa hale shaini na kaujantowe apres 22 million ya nuni mapesa na zulumiwa bidini rejeziwa shansu ya taa alafu yezifungo za kazatolo wa Cour d'appel wazanule rezonda ni rezo bonze zanulewa pia emana hula mahakama unraji hula tikatini kwa witumwa na yote itimiziwa prizo tikatini niremwa witumwa itimiziwa prizo ikakatumwarane jajujewa tijewa virikatumwa ihisa alafu uno Cour d'appel walando wakaujawa njeze maha miili tijina indrini wanjeze na mapesa manraji alafu Cour supreme jana watu waze decision ukawa anule za habari za Cour d'appel zinrongoda zila za mwando hula ngami libru wa nuileze dongo bidinda jozo mapesa hangu na towe deuxième fois ya alhamdulillah ya hakiti yoija yonde serikali huyo watu waende Cour d'appel abo juma abo kabati tena ende Cour d'appel ya Komor alhamdulillah aba mrunga libru mdodo aje Komori nsina mushkila mina mndro mahakama tsero officieli ya Cour d'appel ho juma abo kabati ondo wako unika president ya Cour d'appel ondo kwamba Bonjour kufu Facebook FM gardore nga peritsainu ilio harmanzia za internet. Manyasi Said Jambal huripara salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barzamasi huripara nanzila hao bikozi. Ngami harma mamlaka al-Arabia Saudia. Harmaze ardhi tahirifu zamaka na Madina huziparisa haule na uraji umrohuri ni mahkama ya manyasi Ustadh Said Muhammad Jibril suala hamanda linu ngolirongo namnaje suala hamanda linu ngasine furaha haku enze nokukao de zaunda fundi watu abange lazima sukwa male lori rifu hason tipia si wanazenua hana na uheshelezi tambavi tena rikubaliane rambulane uka amande zambi shihabozo tipia hena mnarudunga wa mpango uka ilazimu mwana halima rejeza fumvula mali enge mwana halima hakana fikira urejeza fumvula mali kadajo kano mpango umu endelea abange amali zo fundi wa misa ha samihi ya baba mwana halima himbakisha eske kodi mwana halima kukonfirme unawitika kufanya au katu konfirme anasi hanzilo mwandoni likakubaliana kanga wizilo bohari manaka kwa natumani yofuweza habu kaya kaneze kilo za fumvula zila sha serikali wadaza waishilia hizo mahana halima ya hamba warenge waengeza hizo kama ukangarijwa uka serikali yojwa hengeza eze entereza hao abange abatika utahana shelezize mbapi wala mana halima ne famia hae uka iyo timali emali werenga hiyo maulicho ikajala hao ba aheza vira na ufanya imani wikeza vira ziviri baisha fundi Jiburi lo hamsaka hasamisha na tofanya imani warengeze mali hizo tipaka wazirejeze Jibrilu au wazirejeze famia hae shana to zirenga wazibeho mahalani kanda lazimu zilamzia fundi kao daima yozifanya na misanda na to zirenga wazifanya misanda waonise ukahakika riwewa manana walisema katika kubalika wabewa sheka wadaza wanyamizele gundi warenge mali yo wali abukwa jatamani shele basi wanaokomori ngasi habari ngaliona ile maudu zehija
Manyasi Saidi Jambaye Manyasi Saidi Jambaye ngo harmazi mamlaka al-arabia al-hijazi iho harmazi arni tahirifu sha holiho ndezala wanazim leswala linu kajaka swala la manhali mana Jibrilu rilienshi shalika swala la dawla hokana hata yedawla wafanya conference de presse wajusa wangu lazimu fu Jibrilia tsahwa gelazimu jau ngo aminya ukana umrahuri ne mahakama unutsimgala wakazwa fu Jibrilu inge kole swala linu kajaka swala la dawla naam yendelea hamade namna zao ni swabonu wananyasi yukase mdusura mbwakanga mngala watsatana mngala wajula wakafiha au kaikaza mingi maada maijulu akeja tina jasiha na singaro Mwenyezi Mungu isisihe awenge izora jombea lokafundi watu yake harumazila ifadhi kaunde aliyo ya joe ketu mwambishi saya sota ya kukubali kabala kweli wafanyiha alelo huri kabala kweli la huri ya kweli maraba menji Manyasi Saidi Jambaye ujunda harmazi mamlaka al-arabia al-hijazi ngo harmazi ardhi ni tahirifu Maka na Madina ishar lazimu riombe wao jundo kaba ndia Mwenyezi Mungu hujangia ngo harmazi ardhi ni tahirifu hizo wombelensi hatu dua wombelefundi dua wombelo wa Komori dua Mwenyezi Mungu yabatsawe wa Komori yasulisho wana wa Komori Mwenyezi Mungu yaponeshari na uparona ibu na ukazana mabanda Mwenyezi Mungu hifadhi nsi hatu ulio unreba hati ngo harmazi nsi hizo ngarengawe shabashinuri utsahe wombele nsi ya Komori dua na Komori kamil inshallah Kabuli inshallah. Maraba menji Manyasi wari para ranzida iho harmazi ardhi tahirifu al-mamlaka al-arabia as-saudia harmazi ardhi tahirifu ikaondu walala watukufu wa ulimwengu mtukufu yekairi wa hezumbe Muhammad sallallahu alaihi wasallama wajunrao ya baitillahi al-haram garombao zedua Mwenyezi Mungu yabasawe yetsi yatu wabala tukufu wa Facebook FM hamanda ninakarmambia ni okana ompango hatu dungu ngaendelea au 0615 kama Nyasi kao hari para imakatiano ngari mnikao omrongo Manyasi kao hari para mkinishia kanange harma unduri wa kisharia yabo wanaga kufu wa Facebook FM ambayo kana harma mpango mahsusu walio yesatsanu yisaitia dakika 30 na ndadaru jaboko yesasita iho ikonigo bishonie makatiano dakika 30 na mfukare wardungao aminiwe makalma ya Ustadh Muhammad Jibril narjomba Mwenyezi Mungu rime Mwenyezi Mungu ori hatimishe omwiso wa mpango wa tubanu haukana ntonto ikaolazimu ike hapara ha tekeleza omwiso wa mpango shauliho nga Manyasi tu ikawa haripara manzia za interneti ngarjorenga omrongo Manyasi ripara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barzamasi wasina ndo bikozi Bazinina mshamiani hajika unga mjuro Grace Aten Manyasi mshami ranzida iho Aten nga wana omrongo harimo mpango watu waleo mimi emakalimeka yao daya ajukazana wana hakima yana Muhammad Minaluki wafanya witi naam si Johanza Hadima yafanye imani yarengeze mali zirupia yazivee amweni fanya kawaida kayao fundi yeni fanya naam maana Muhammad Minaluki harengera kila hapo ya kaya katika hanza yaone fundi naam upande wa fundi Johanza ifanya mwana Halima aliyajibrilu wajewa shitaki shati Johanza mwana Halima yafanye moa imani yarenge mapesa yao pia yaveha armazo nzia kawaida kao fundi uzifanye. Wassalamu alaikum. Naraba minji Manyasi ranzida iho Ateni wajitamka harmale swala linu wajorenga telefoni nzima bahi ili hatimishe mpango Manyasi ripara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam na shega durudina ripara kalimu ngani munukare Manyasi kalimu nanzida munukare nga wana mrongo webo soko talipare andani nabi assalamu alaikum wa nada mtondo wa resili ya ono wajo kwa resili la gadawa alaikum salam ni vehunza wa fundi watu fundi Jibril Yini tereche serikali ya Kongo ripate bon quelque soit ngambo kaya wajisa heleo kaya wanadamu watawalemewa na mahakama ya ngamo tawani kwa ukweli gaishwa ngabo susi
yao kaida banu kabati uongozi sawa abantu cha ukwenda kurengeza hapa au kaya ababa haratirikali kale jonga tubaloko na kundiwa baba hange mtwahiri ile sirto kwa zarbe mzali no ka serikali abaha ababa hamwe tunajelekewa ntia njema azali ha neutralize haina mrikao hakanaji bonti juu ranzema fundi ujonrwa siasa ngwabo kolio fundi Jibril yende mkomori waeche yabakisha abantu wambondongo wa komoro mushia ushidwa fanya mbandongo kutwame nikawa ni neutralisation unumgala wakazi wa fundi utawa amini yokana bankweli inu aukarishia Sarkozy jana waziri wa msomo habani kwa kartas hatolo harwahuri ne serikali yambwa ne mahakama yokana ngelibru shah amri alawa betisalam wakati huo wakati wahia wasulo hao hende hafungwa nul no dessus de la loi joka na ujumbe kuru supreme wonde rais wa daula ndo kujo ani kutuamini banu wanivoya serikali banu kama tumanada mtoka yote huko paroto wa kotea sahi serikali mbaduzi endelea yo kabati ninda weni ngwachina welewa paskeze pieshi zilizinji walibeshwa ngwambo kweli cha isejito wa haruma ula kotea sahi wanadamu wanabasa ibeshwa yanda kweli siko tiasi isaiwa hapa siba ndeze makamano wayafanya ndao bono mazishida wa uwa leo wadiwa jomba abalara bandrabo bala pekula bimuli yo pia na sura yona wengi wafanywa pia isa wa ndongo zizi ziwanja sarma problem upalo wa fundi Jibril yona toji hafazi wakabantu zuru tipungwa kwa parse jo kirafungwa wake kapungwa na gardo ka harmasia tubona ndongo zizi zuhamba banoya lawa wale mahakama la birinai salamu yaka na kifungo walaja uzopia ndio hambishira adabo kweli abule upande wako Jibrilu yeye na rimsukuria wa toto la ruma zifungo huu ya wakati aruma zifu shaye ese hokazi ya hasani ngai embra tayamloka kapa fajange video ya rewa yako la mandandare ubatu nasi hali la juzi mandandare internationali ndio tumbia to la Muhammad Azila wa watu wao wahipo kwa doto la Azila wano nito la fundi Jibril abo suone etenyo kadi mliru doko kana kotia wando hao ndio kudu walewa mara menji shangu doka ya nenti hatu babo manipulation menji amungu ndio dia fazi kana wango wamenye nyantu mwana manade mwana kubalia zini wa mwanaba mara manade mgweleo mara menji mwanyasi wa jamuar mafikra ya ngala tukufua he Facebook FM namwambia na kana uskole wenu ngarjunda taratibu za utaha tonton ogahamika ondo ya liyo ilirimnike omrongo e anteni ngaribe hao maswani ilirisa tonton kufuwa he Facebook FM ngarjoka na tontonga harma decalage ya horaire ya kanangu jumroma swani hunu ye saa 6 ndio na dakika 42 iho maswani harmale bavu tonto ya jihunda au karna ujua rivumbuwele bavu hauo mji au hifadhi ya sekurite ya tonton lakini yema katiano nge anlinya madinga ronao tonto wanaliyo shaka na ujua bese yajibu ompango aboliho yanten interim hainika mdada biswalihi ya chubale para mbachenko ngarjore jeza mdada biswalihi yanteni ilia bae ompango hatu yafanye ojimlisu na mdada biswalihi rikarika na miadi ya ujorejelana iliuba ya mpango hudungu maelezo ya wakumodi wa paramano tuka washashi ekagaona za mwenjeza za ujadidisha harmon mpango fanu mjimliso mdada biswalihi holi tonton hatoe amri ya ukana umakili harmaswala mandali mdada biswalihi ya shubali para wa mbaba chenko ngaona mrongo
Marhaba menchi mwana Badruddin handani ngamshukuriwa wanama wanti pia ikao wajitekeleza harimo mpango unu haini kaliteka ondo warongoa shezo rakanda rionese ndo ukaya karijaka umenya zenongoyo za fundi watu ikao ni decision yerenga sha rikautahari gutajia ni rionese namna ikao mwanadamu ikao hanikio aminifu no wenji na ubahani kao ndo mwanahalima yataya wasilishe deramu ya heida abondo bahani kao ichongeza sitira karijati ya polomiki au kao wanguko ajonesa polisha waonesa ukaya odiho nezemali zinu hena mne kao ndo zahenda hosoni wa mwanahalima nikao hajinika rungo zinji kalte zinji na ndinu mahala hobira yeni zemali zinu na shabahashi njika ungarijoka shika ufanyiwa mwandu wa mshangiri yani na wanu usirikali kao ranzima hakama ranzima waziri ranzima jurnalisti wanrowa ntipia wa mshangiri ya ilicho wanesa uhui wa mfundijibiri mnyezi mguyatu mnikao awando wanraka utahabatu yoneso kangela zimuo mwanahalima zenogozinu ya wone uya tahesa mahatler usonimo wa komori ya hezenogozinu usonimo fundijibrilu ya mtahesa maha ya hezenogozine hedi zabira ekati namna hiyo mwanahalima yeti mruwasa sanya zemalizinu heki binadamu no mahala ya puha ne familia hai wati wanusa sanya zemalizinu bali jefu ndi jibililu haonesoka katuzita ngelazimu mwanahalima yatekeleze zemalizinu deba ya familia ya Muhammad Jibril ili wao wendewa mwakano wakubalio wastelie e decision ya fundi watu uzamalizinu wazitowe harume misaada hamane hedi wanwaji tamka yabo misaada ya misiri misaada ya lopitali misaada ya hema yatima ikangwa sedi yao wasedilo owalowo wali wazo wafanya treatment mabaya shio yafanywa shenge lazimo mwanahalima kweli binadamu eka kweli izo yakahambazo kweli ukabala zenogozira zo kweli shejeru namna inuwa yaonese ungwana jowafundi jibril zemalizinu yazitekeleze osoni mwemi saada no wandikao fundi jibril kutoa amri warwanu wasedi wale marahia wawatoe zemalizinu wazitekeleze haukaya abondo bahanfu manahalima bahe na joka haonesa ungwani cheka manahalima havamia zemalizinu au wala warenga zemalizini konga jua ukaya mwanahalima zemalizini yeti ndemunu uzilawa yete shaka kampango wakabahari mani kauka pandamana ukana mazwa magosto ya mazwa mana do wakaansaje 20 milioni ngela zimuo owanduanua venue mwanahalima yatowe diamoa nani yambe namna wa hompango ula handisi hata wawasileta la jainu Badruddin ilogo komodi wake wa venufu mrale swali harmoni swala linu nga msisiri harmoni swala linu roho kana yija wakati hawakati muda hamuda hama ani panza jena mna raisa Abdel Mwamtambi yafanyiwa wakawabakisha mwana mezi na imitihani ya anzali ya kanza ya baba Iswa Komori yafanyivo referendumu asizi yafanyise voti tazinu hizo ekarukubaliana wana 2024 shekarukubaliana mwana mezi na wanruenda 2024 hamaze voti ani hamaza alimwanzo neutralize hana mdikaonge naji anzali haonokana wanru wakanaleji hawaneutralize hawakana neutralize Sambi haneutralize Abdallah Abdul Hassani haneutralize Mamadu haneutralize Salami ani haina mdakanaji haina mdakawashinda tanganya wanu owaliyo hao ngwabulio wababu bebanu fundi Jibril kete kazo mgala haukabaishe katina fikira za wanda presida ngarizijuao hazamba haukartujwa basi wanadamu shai kama urufundi Jibrilu hatwa amri wakana mimi Badru ngamshangiro Badru ekutuna kananga bo bahati njiwa ka udzirozi ngamanye ye serikali kutuna kama nungala kwa zizo fundi Jibril mananda kudingwa jonki shoka fundi Jibrilu ngamandishoiwa katina ne fikra ya henda rais wa daula sha
achidua zo kafundi jibilu o wakomori ngo unahubanaye wakomori ngo una mahabanaye wakomori wao eza milioni za milio ikao wanikao kafundi jibilu confiance wamjua urenga decision ya fundi jibilu au wamjua urenga decision ka wanyima na mkomori ikao ngari mmona o kaya o vanesi ya wasili leo inga ngurini ikao confiance yaka ngujo basa wensi yaka iyo o wakomori wamjua hile abange ya serikali hama wangu wono woi yamba mkalimani wae Boko Haram hanyeni wakateka ujitekeleza anatika tuta hamru anukazazia mrati je anuka lazimu walimu wati zipana mangu ngoro wono wana rubati wangu walo ane publiki na yupia wati nao ani wanendo wangu machololo wanendo wangu machololo kaunu kwatu waramua awonu kwatu na akili wendawe tabisha wangu au mso wende warume wangu wapazone wangu au wawe wangu keka joa o dawabi abangabo mimi tikandana leo kafundi Jibrilu zenogozi nuzilawa he namna yinu sha fundi Jibrilu uomru kao gene yakliha gene ilmu Mwenyezi Mungu yamnika gujoha jifikiria elewa ne maudu au ketu lazimu yajue yafanye nowekao mkinishiha ya keka zinika shwiri besho shiringi na Mwenyezi Mungu cha yafanye ndongo ikao gutante omishoha jenda atantenai hajubuho ngabani abanga mimi yonde mimi fikiri yokaya serikali nugio inchi serikali kaongeni kiwa confiance ya hensi ya hatu na ni mwana ulonaji na ni mwana ikao kufikirie komori ya leo wote mrika kadhalika fundi Jibril au hazele zango pesa arumisha yanti ya hamu Mwenyezi Mungu hanika etatimu au kanika huangaze kwenye wa usosila na miemara ya wakomori niweleza welelewa wetowaze sadaka zinu wezimehoma halala zinu abungewa serikali wao amandehe ni uhaba wamrao rekanda ya mwili rekangone emilemu reka ani wamrao na yukani serikali ya kifuja abungewa kwa tutangu mdenda zema haruma yansi abungewa karnauwadika haruma nukto jana kwenda Komori na nikofundi Jibrilu nukta tano kwenda Komori haruma mafungu jana abunge mimi yonde helini wanao enamna ya fundi Jibril ne mafujari walo haruma yansi ukao ngari wanao enamne kaundo warelema sha nukta zima manamba zirudini bati wanao mefesi buku leo siwano wala zamana ya kawahe maka mana wala waziri waendi siwano wakala sizo yembe waliembe hata kutafadhali manamba zirudini waambia wando waloko bariwa sana hata siri jola yembe hata mwisho wakajala ndama manamba zirudini hata siri ureleze mbeda biswalia wakana umna ngubu utiao bila shaka ula kazamana ya mahakama jana ya funga fundi Jibrilu ya mnasibisha leweinu ya mahakama ya mrahatisha haya harmaembe zilizo nzombi dada biswali iyo namsobu ya matazibukumo haikala tizaya wanda kino la ya kawahe mahakama tusujola na ndovi wazingiza dodo nsungu yabo amwambie ena ndungu wa dorahana tijahana shahambila dodo nsungu yembe njema dodo nsungu yembe njema kinaya ani kujana kabo walao dodo nsungu ena mnungu wa dorahana la dama mwanama badrudini wate pawe de dodo nsungu aboge awe kawanu walawe do likala tizata wakati wa hoa kwa muriweta waridiwa zidi nzaya application de shaula shajo kashipano hana arumayensi waridiwa shizubia wao mafujari wao wasizubia wao wasigoshi teresa mwanama badrudini ila kutona kaundu wakati wakajana wakaula deseri wakaula entedo unyongu wakaula mafani leweinu bien évidemment ekawa dubar maudodo nsungu ya huyo izono zanjabu msona chabu ezawe laze dodo nsungu na sori ni waseze landa washinda nemizo yabo ikende kaza umjumesha ikawa na message ya ubeha harma swala limdada biswali ikawa na message ya ubeha message ni beha handani ngamshukurie Mwenyezi Mungu nrudi nende fundi watu zaden al-Ustadh Jibril ambaye ukaya ngasindaye sha zesa samahai njia na keradhi niwoneo kweli wa mana halima ya jitamke na ile mavuka wa jitamke ne familia hae
waoneteze kweli ngeje fundi Jibril yatowesa mahayinu hamara ya bili au hamara ya raru change lazimo mana hali malefamia wajitamkeneze kweli zahusu ya feri yinu no wambika mlo wa washangiria waka wazubo mtunjini unu waka hanise ya dhulma inu mwana Badruddin marani njimda na biswali wachukubali poro ambaba chenko ya boholiho hudhukuru dodo nsungu rilungu ngarendele yao dodo nsungu yende njema marani njimda na biswali wachukubali poro ambaba chenko dodo nsungu Asudedo do Nsungu. Sikinaya
Hamu ye haki yekaizama Jibrilu fundi mwema irisomoze njema Jibrilu fundi mwema siri amini yangu Jibrilu mwa mwanadamu hamadai Hamu na mwanadamu hamadai. Wangala tukufu wa Facebook FM dodo tsungu do jibo ikaondoraka utekeleza iliribai wa mpango wa hatu wale wenu shakablia bandi ya ridungu dodo tsungu rimwambia na ukana wa qul jaa alhaqi wa zahaqa albatin. Ustadh Funsad Muhammad Jibril hatekeleza. Assalamu alaikum ya Sheikh. Li felicite baye Cour suprême atowe décision jana majuji wakaya mavoka wakaya officiel. Naam. Wala Cour suprême wanile ye décision ya Cour d'appel yezifungona nikiwa zanile wapia. Naam. Zanile wezifungona kana ni kwa mwe Cour d'appel. Shukran. Nani mapesa menji natoa. Shukran. Ya tizulumiwa bidin rejeziwa. Ritoa fidia risami. Wanile. Wambaye judgment ya mwando hula mahakama hula. Naam. Na mapesa usikati ya toa hale shaini na kaujamtowe apres 22 millions na mapesa na dhulumiwa dinrejezi washantu yata na hizi fungo za kazatola ukurdapeli wazanule rezonda ni rezobonze zanule wapia maana hula mahakama unrajihula tikatini kwa witumwa na yote itimiziho prezo tikatini mwa witumwa itimiziho prezo ikakatumwarane jajuje watijo wabirikatumwa ihisa alafu uno kurdapeli walalo wakauja wanjeze maha miili tijina indrini wanjeze na mapesa manraji alafu Cour supreme jana watu waze decision ukawa nile za habari za kurdapeli zinrongoda zila za mwando hula kalilibru wanile ze dongo bidime za mapesa hangu na towe deuxième fois ya alhamdulillah ya hakiti yo ija kulja alhamdulillah watu waende kurdapeli abo juma abo kabatitse na ende kurdapeli ya Komori alhamdulillah abamrunga libre dodoje Komori sharau tele bufu na mndro mahakama tsero officieli kurdapeli juma abo kabatu ondo wakunika president kurdapeli ondo kamba ngoko president kutuka president abo wasa watu wa decision ya mwisho basi alhamdulillah rabbil alamin. Shukran rijuza deni alf mabruk ya ustadhi wa qul jaa alhaqi wa zahaqa albatil ya burjuza deni riushukuria abo izafera zinu Mwenyezi Mungu yabenuwa haki naomba Mwenyezi Mungu haina mndulo harma udhulumi fubahe Mwenyezi Mungu yabenuwa haki hokana haki kezama na Mwenyezi Mungu hanikamia dio kana udhulumu shumbe shahe she nafsi ya mwanadamu deko mdhulumu deko dhulumu mwanadamu she Mwenyezi Mungu kadhulumu ya wakati hunu ngaromba Mwenyezi Mungu haina walo harma udhulumifu Abdul Hassan Mhu wa Facebook FM Rais Mzamani Ahmed Abdallah Muhammad Sambi Gouverneur Abdou Salami Abdou Muhammad Ali Swala tukubalia para wa Madu Muhammad Mana ele tengwe lijunra harma dhulumifu harma yensiatu harma emagoba nizi mnajendi vao ya haki iparsi wakati ya haraka iheyebo juu jabo ustadhi fundu watu Salim Muhammad Jibril ya haki ya benuha shawa jao na tsiransi zedua haukana Mwenyezi Mungu harambe ukana haina ya muamini yeti mtovu Mwenyezi Mungu harambe ukana وما خلقت الجن إلا ليعبدوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا harambe ukana ud'uni astajib lakum ya bonarke juma muomba vahaya rijibu haukana harinkamia de ukana ekeshube shahe shihale manza chijuso o usoho wingoni ahale manza hamea Mwenyezi Mungu hata hatoa machozi ya haya hawashela Mwenyezi Mungu haukubali ukana kabati mfome kakatindai kabati mahakama katindai kabati wa unikai shumbesha riziki katindai kabati wa hukumu katindai kabati jabari katindai kabati mfome katindai Mwenyezi Mungu arnikamia de ukana shumbesha ahe ekashisisi za mihono miruvu machozi yala wa eka ya humu bila Mwenyezi Mungu jajibu na Mwenyezi Mungu wala haya ekeshumbesha heshi muombo ikeka mjibu na rekarme haki ya mahakama ya dunia ya mnari ya rensi sharika mahakama Mwenyezi Mungu walio mahakama moroni na warensi shanar jinke Mwenyezi Mungu ilibe Mwenyezi Mungu ya jabenue jazini kaonde ya zibenua ya weka rasulivanu nure de shabashi nteshelea mhu wa Facebook FM Abdullah Abdul Hassan njikubalia paro agwa
Mwenyezi Mungu nambe hikma yambe ushinzi ya haki yahe benuhe jimodul mfalo nuo rais mzamani Ahmed Abdallah Muhammad Sambi Dr. Abdusalam Abdu Muhammad Ali Swaleh Tubalia para Mamadu watusoma mbaba Nurdini nane letengwe la dunga yabo si miuju sema hatu tsangalwan zaya owaili Mwenyezi Mungu ya warehemu yajale kuba hanwali yongo harmai rehma yahe Mwenyezi Mungu ya unishio mwanji wa kabrini Mwenyezi Mungu ya janliye ikema habri yahao ya kemithali ya zirallah ni tukufu zambevoni ya ware huri nomru wa jahannama ya waponisha rishahi handharbe maulutu wa kiyama ya wani kezarawa zewarka za hao maulutu wa kiyama humuno mumeni ya wati harma mvuli wa hahe wasukikao kabati mvuli la ya dhullu illa dhullu kakabati mvuli kati ndowahe Mwenyezi Mungu ya janili wa kamengoni mwandu ikaonda sinao ngarjuka harmashe hisabu ika Mwenyezi Mungu wa tambevoni bila hisabu rika harma ezembe bonyi tukufu jannatul firdausi nuzula nane arrayani riba inthino ndasine mitume ne maswahaba Mwenyezi Mungu yarenge ibahatinu renge bahatinu robe Mwenyezi Mungu gensi hatu Mwenyezi Mungu ya ibasawe Mwenyezi Mungu yatanganize miyo za huwa komori Mwenyezi Mungu jangi onro lona usuka na wahensi hatu lewe inu Mwenyezi Mungu yawalekezeze miyo ya wabadilishe miyo ya warende madhamana wa ushukuriwa wa warende madhamana wa ulela Mwenyezi Mungu yatsanganye haina walo harma umani Mwenyezi Mungu yatsanganye haina walo harma tambu Mwenyezi Mungu ya watohar mazitabu haina walo harma tambu ya ndola Mwenyezi Mungu yamsahilishe ulona tabu ya mwana walo harma utajifu wa mwana Mwenyezi Mungu yambe haraka nano wabwa Mwenyezi Mungu warende wana maislamu wasulihivu waramungu wajuri fahimu dunia na marutu wa kiyama Mwenyezi Mungu ya jangi ya ritsionendi ekati ndezabira Mwenyezi Mungu ya rehemu waritendea haina usiku kutoka warejei rikemengoni mwambo wajua rehemu labao Mwenyezi Mungu ya rende wando utaha tauba kabla rejalawa Mwenyezi Mungu ya rende wando parale shahada wakatirujuka ulawa na bandi ya rimwasuli rike wando wama ufanyulu wa maghfira insha Allah ta'ala wama ala rasul illa albalahu mubin ngarombawe komori nzima ngarombawe amani ya hensi ya hatu na mtanganyo na utanganyari shukuri ya Ustadh Said Muhammad Jibril Juma oshinzi Mwenyezi Mungu ikaonde amba ya mvazangu hon duniani hawe ya ukana hambeha nge harmofanya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nge harmaweneza ya mirongozi ya Mungu na harangi hapo mtumia kaza mwendeleo wa Mwenyezi Mungu bamia de shumbe shahe ya ukana haina Mungu fanyi hazi ya Mwenyezi Mungu uo Mwenyezi Mungu ezili wazahe hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan hata pakanda yabo ze jamaa pia salam watina udiwaza dodo tsungu nanu wakawia ala hula wana na mdada miswali ngarobushiri yao watisi harma watila harma dodo tsungu wanji harma mabarisa wakaba mbokana ekeza kankuru zili gambe eza kahitwa zisi mafuzi zishia usama gunguno juu hosa ronti tinyangu nizuna jale zisi ronti na tuzia magunguno juu beshe kazi na uha mafuzi kujomba wasuli hitwa shana zizie magunguno juu hauka hosa ronti tinyangu eza jamaa pia salam abonge miadi dosu komando kwa Mwenyezi Mungu akubalia asante.